Ćao, da li je i vama Novi Sad nekada dosadan? Meni iskreno sve češće. Ja želim da vidim svet, ali sada i odmah. I nemam vremena da se štekam cele godine da bih negde potrošila 500-600 evra za samo 10 dana. Ja želim da čim skupim neku kintu, spakujem se i onako nasumično odletim na neki festival ili koncert. Mislite da vam je za takvu avanturu potrebno brdo love? Varate se, pare nisu problem. Para nema. Dovoljno je da se odreknete svake druge kafe, po nekog izlaska u grad i dobrog šopinga. Verujem da taj par cipela koji gledate vam zaista nije potreban. I eto, za neka 2 meseca uštedit ćete 150-200 evra, a to je sasvim dovoljno da negde otputujete. Ja sam se već spakovala i letim za Minhen. Joj, samo jednom sam letela do sada avionom. Baš mi je frka. Čekirali smo karte, sve što mi je potrebno za 2 dana u Minhenu nalazi se u ručnom prtljagu, ostalo je još samo da poletimo da čekamo stignemo. Kada je reč o low-cost kompanijama, očekivanja su često prilično niska. Međutim, za malu svotu novca ipak možete udobno da letite. Jedina razlika je što se klopa i piće plaćaju u avionu, ali let ne traje dugo, pa ukoliko baš ogladnite, možete i da prezalogajite nešto. Dakle, let je do Memmingena, a onda busom do Minhena za 15-20 evra. I to je u stvari nekih 45-50 evra do Minhena. Realno, jeftinije nego izlazak tokom celog vikenda u Novom Sadu. Naš autobus polazi, u Minhenu smo za sat i po vremena. Iako je u avionu bilo dosta gastarbajtera, nije bilo slanine, luka i ajvara. Ljudi su se dosta fino ponašali, isto tako je atmosfera ovde u autobusu. Na internet stranicama Minhen opisuju kao nemačku prestonicu umetnosti života, a meni je prvi utisak bio da je to kosmopolitski grad u kojem se prepliću tradicija i moderno. S jedne strane, grad je pun starih građevina koje su restaurirane, dok sva ta savremena arhitektura svedoči o tome koliko je Nemačka u stvari razvijena zemlja. Obilazeći grad nisam videla ni jednu fabriku, jer je Minhen jedan od retkih gradova u Nemačkoj koji je uspeo u tome da fabrike udalji od grada. Kada je autobus stigao na železničku stanicu, prvo što sam videla bile su čuvene nemačke kobasice. Bila sam užasno gladna i morala sam odmah da se uverim da li su toliko dobre kao što pričaju. Excuse me, can you give me this one? Yeah, that one. Punog stomaka krenuli smo da tražimo neki povoljan hostel, a da ne bismo pešačili čitavu večnost, iznajmili smo bajsper. Cena za sat vremena je 3 evra, ali za 15 evra možete da se vozite ceo dan. Biciklisti su u Minhenu zaštićeni kao beli medvedi. Svuda postoje obeležene staze, a Nemci voze bajseve kao ludi. I dok se tako vozite bajsom i uživate u lepom vremenu, možete obići i neki od hostela, naravno ukoliko niste na vreme rezervisali smeštaj. Hostela logično najviše ima u blizini železničke stanice i centra. Cene zavise od lokacije, ali ako već kupujete kartu za metro, možete uštedeti na smeštaju koji i nije blizu. Pa tako u malo daljim hostelima možete naći smeštaj za 10 evra, dok su oni sa boljim lokacijama od 15 do 25. Naravno ima i skupljih, ali realno potrebno vam je samo negde da prespavate, pa je glupavo trošiti novac na to. A ako ste baš pravi avanturista, uvek možete preko couchsurfinga naći nekog lokalca koji će vas ugostiti za dž, a idealno i za upoznavanje ljudi.
Da, ne zaboravite da kada putujete u severnije zemlje uvek ponesete nešto toplo u garderobu jer nikada ne znate kada će zahladiti ili pasti kiša. Mada je mene hladno vreme u julu poprilično iznenadilo, nije me pokolebalo. Prevaliti toliki put i onda sedeti u sobi zbog malo kiše, nema šanse. Naoružana kapuljačom, prošetala sam centrom grada koji je na moje čuđenje bio pun turista. Pešačka zona u strogom centru grada napravljena je tako da se peške mogu obići neke od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika i zaista je fenomenalna, pa nije ni čudno što Marijanplac važi za jedan od najlepših trgova u Nemačkoj. Tu su i simboli grada, stara i nova većnica, ali najzanimljiviji je stari sat sa pokretnim figurama, koje svaka 2 sata prikazuju dvoboj. Tu su naravno restorani i kafići, ali vam ne preporučujem da sedate u neki od njih. Cene su poprilično paprene i što se tiče pića, a te klope, ako ogladnite najbolje da u pešačkoj zoni pronađete neki fast food. Ima tu svega, možete da birate. Kineska klopa, gyros, pice i to po dosta pristupačnoj ceni. Može se pristojno jesti već za neki 3 evra. Mada je pekara uvek najjeftinija opcija, a ne probati bavarsko pecivo u sred Nemačke, što bi rekle babe, bilo bi greota. Tu sam se našla sa Rupertom, drugarom sa neke studentske razmene od pre 100 godina. On mi je predložio da posetim neka zanimljiva mesta u gradu. First of all, because it's fun to be in Munich. People usually who come to Munich and we ask them after their visit how they liked it, the ratings are extremely good. So usually Munich is much better than people expect. And the reason for that is first of all the sights. We have many things in Munich to see for young people, like BMW Museum and the BMW factory. We have the Bayern Munich Museum. We have the Deutsches Museum, which is the largest technical museum in the world. We have lots of festivals going on, like right now the Tollwood Festival. Of course, everyone knows the Oktoberfest. Then, of course, we also have lots of places to go and to meet the locals, like the beer gardens or restaurants like this, where you just sit at a bench and share with others. Na svu sreću kiša je prestala da pada. S obzirom na to da je prošlo 8 sati, vreme je da posetimo najpoznatiju pivnicu u Minhenu, Hofbrauhaus. Hofbrauhaus je jedna od najpoznatijih pivnica u Minhenu. Osnovana je 1589. godine, ali veliku turističku pažnju privlači ne samo zbog sopstvenog piva, već i kao centar predratnih političkih delovanja Hitlera. Nemci nerado pričaju o tome i teško ju je pronaći kao Hitlerovu pivnicu. Na to pitanje Nemci samo slegnu ramenima i odu. Ali to nije ni upola neprijatno kao kada stigne račun u Hofbrauhausu, jer je cena piva 8 evra. Iako je novac uvijek ograničen faktor tokom putovanja, treba izdvojiti za makar jedno pivo, što je kod Nemaca cela litra. Atmosfera u Hofbrauhausu je fenomenalna. Svi sede jedni pored drugih, bez obzira na to da li se poznaju ili ne, a osim u pivu uživa se u tradicionalnoj nemačkoj muzici. Tu sam upoznala 2 mlada bračna para. Jedni su iz Kalifornije, a drugi iz Australije. We were told on the tour was about the beer hall and how popular it is. So our expectations were just that there was going to be thousands of people here. That's basically what we were told. And that the beer was in liters. So when we got here, that everybody just sits together, you sit with random people and you just make conversation. So that's what we've done, and we've met a lot of interesting people. it's the most beautiful place in the world. It's absolutely gorgeous. Great beer. Great beer. Very good beer. Drugi dan bio je rezervisan za Tollwood Summerfest. Do Olimpijskog parka, gde se festival i održava, išli smo metrom, ili što bi lokalci rekli, U-banom. Metro je najbrži gradski prevoz, a i stiže svaka 3 minuta.
Inače, metro je vrlo praktičan, sve je lepo objašnjeno i napisano, tako da nema šanse da se izgubite, čak i ako ne znate nemački. Samo pratite stanice i vrlo lako ćete stići tamo gde želite. Dnevna karta je 6 evra i možete se voziti neograničeno, mada su još povoljnije one karte za 3 dana. Super jeftino. Još samo da vam kažem da kućni ljubimci mogu da se voze čak i metrom. A sada kada smo stigli ovde u Olimpijsko selo, prolazimo pored BMW-ovog muzeja i vodi nas na još jednu destinaciju za koju ne morate da potrošite ni dinara, a možete jako dobro da se provedete. Olimpijski park jedan je od najposećenijih destinacija u Minhenu. Pre samog ulaska u park prošli smo pored još jednog simbola grada, Olimpijskog tornja. Izgrađen je 1968. godine i visok je oko 290 metara. Cena ulaznice po osobi je oko 5 evra, a mlađi od 16 godina plaćaju je 3,5. Olimpijski park izgrađen je 1972. godine, kada je Minhen bio domaćin Olimpijskim igrama, a danas park je pravo mesto za čiliranje. Šetališta, vidikovac, opet staze za bajsere, bazeni, saune, fudbalski stadion. Sve se vrti oko jezera na kojem se i danas održavaju zanimljive manifestacije. I upravo je to pravi ambijent za Tollwood Summer Fest. Stigli smo u Tollwood, festival koji je svojim programom zagolicao našu maštu. Idemo da kupimo kartu, onda da obiđemo festival, da vidimo šta on tu sve nudi. Inače, karte za Tollwood se kupuju samo ukoliko želite da odete na neki od koncerata koji se održavaju uveče, a aktivnosti preko dana su besplatne. A šta sve nudi festival tokom dana, otkrila nam je Chris. Hi, my name is Sonja. Hi Sonja, I'm Chris. Welcome to Tollwood. So Chris, what kind of festival is this? Well, Tollwood is a cultural festival and we are trying to combine 3 different aspects. So in summer it's music, international music acts, local music acts, we have different tents. Then we have what you see here around, we have stalls, we have gastronomic stalls, we have handicraft, international handicraft from all over the world. And then the third aspect, we have environmental project. For example, this summer the focus of the festival is a campaign against for animal protection. And for example, the big tent you see over there, it's the biggest tent on the festival ground in summer, and this is for international music acts. For example, we had here 2 days ago Bob Dylan, and we have some local acts tonight, and we have Jamie Cullum and Zaz and Birdie, John Fogerty, Chicago. Internacionalni muzičari, kulturno obeležje egzotičnih zemalja i zaštita životne sredine. Na prvi pogled izgledaju nespojivi segmenti, ali po onome što smo videli, reč je o festivalu koji na potpuno inovativan način razvija svest kod mladih. Nizom zanimljivih diskusija, radionica i izložbi otvaraju se mnoga ekološka i socijalna pitanja, dok bogat program uvek otvara mogućnost za predah uz neki od zanimljivih performansa, dobru svirku ili džusku. Look at this. This is one of our walk acts. Okay, it's some performance over there. Yeah, this is Adrian Schwarzenstein from Spain. Okay. He comes quite often to the festival. Svake godine organizatori nastoje da predstave neku od egzotičnih kultura. Ove godine na Tollwoodu osetio se miris daleke Indije. Uz prepoznatljive ritmove Indije džuskali su svi, i animatori, i žene, muškarci, ali ipak činilo se da je klincima najzabavnije. A kao uspomenu na ovogodišnji festival, posetioci su mogli da ponesu neki od autentičnih suvenira ili da sami naprave neki. Indusi, ala Apu iz Simpsonovih, vrlo rado turistima otkrivaju veštine tradicionalnog indijskog ukrašavanja ešarpi. Take this outline blocks. Okay. First, this outline block like boundary. Okay. Okay. Like this.
and see this. This is okay or not. This color is perfect. Ali Tollwood je mnogo više od upoznavanja egzotičnih kultura. U povratku sa Tollwooda svratili smo u jedan mali deo imperije BMW-a. Impozantna upravna zgrada ima oblik 4 cilindra, a svaki je horizontalno podeljen na nivoe. I dok se približavate muzejskom prostoru Spacey izgleda, ni ne slutite kakav vas svet očekuje unutra. A sada ulazimo u jedan magičan svet koji će mnoge dečake vratiti u detinjstvo. Lieber Christkind, ich wünsche mir zu die Weihnachten die 5er BMW. Verovali ili ne, ulaz u svet prestižnih automobila se ne naplaćuje. A kada zakoračite u prostor od 16.000 kvadratnih metara, čak i oni koji nisu ljubitelji četvorotočkaša ostaju bez daha. Tu su izloženi najnoviji modeli BMW-a, od standardnih modela, velikih porodičnih automobila, do onih što izgledaju brzo kao u nekim akcionim filmovima. Mada ja automobile najčešće razlikujem po boji, ne mogu vam opisati kakav je osjećaj kada sednete u neki od njih. Dragi moji dečaci, ako ni zbog čeg drugog, zbog ovog osjećaja treba doći u Minhen. Bip. Keine Audi, nix VW, ich wünsch mir die BMW. Osim BMW-a, tu su i reprezentativni modeli Mini Morrisa i Rolls Royce-a, a na spratu ljubitelji brze vožnje mogli bi da pronađu svog ljubimca na 2 točka. Keine Audi, nix VW, ich wünsch mir die BMW. Umesto BMW-om, mi smo se u hostel vratili metroom. A u metrou, ali i na ulicama Minhena, u svakom trenutku možete čuti nekoliko jezika. I prosto je neverovatno koliko često ćete razumeti slučajne prolaznike, jer pričaju na nekom od naših jezika. A kako svako od nas ima nekog svog po tim nemačkama, mi smo ostatak večeri proveli sa dragom poznanicom Jagodom. Vi ste 2001. godine došli u Minhen, ubrzo nakon toga upisali ste fakultet, trenutno ste na doktorskim studijama, s obzirom na to da ste i majka. Kako funkcioniše obrazovanje u Nemačkoj i šta to obrazovanje nudi mladim ljudima? Pa očito savršeno, jer ja kad sam došla u Njemačku 2001. ja nisam znala jednu riječ njemačkog. Tako da nakon nekih 2 godine sam upisala fakultet, završila ga, ajmo reći, u nekom normalnom roku, to je još bio stari sistem prije Bolonje. Dakle, ja sam direktno išla na magistarske studije koje su trajale nekih 5 godina. Njemački sistem prvo je besplatan. Dakle, svatko ko dođe, bez obzira bio Njemac, bio stranac, može u Njemačkoj studirati. Besplatno. Da bi najbolje osetili ritam grada i kako u njemu život funkcioniše, i 3. dana smo nasumice izašli na ulicu i prošetali se. Iako je radni dan, gradom se ne oseti užurbanost i napetost koju nose svetske metropole. Čini se da Nemci nigde ne žure preterano i da uvek imaju vremena za predah. Malih i zelenih oaza ima po celom gradu. Na putu ka jednom od najlepših i najposećenijih parkova u Minhenu prošli smo i kroz jedan mali lepi park. Ako nemate turističkog vodiča, a neka građevina vam zapadne za oko, slobodno pitajte prvog prolaznika na kojeg naletite i ljubazno će vam objasniti. Iznenadit ćete se koliko su one priče o tome da su Nemci hladni i zatvoreni neistinite. Ne samo da su ljubazni, već dosta dobro govore engleski bez obzira na godine i obrazovanje. Kažu da u English Gardenu svi mogu da se zabave, različite generacije, a osim turista ima tu i domaćina. Idemo da vidimo šta svi oni radi. Po veličini, English Garden se ubraja među najveće gradske parkove u Evropi. Bilo da ležite na travi, trčite, družite se sa svojim ljubimcem ili jednostavno želite da se malo prošetate, English Garden pravo je mesto za to. U parku se nalazi i japansko ostrvo gde možete popiti tradicionalni japanski čaj, a tu je i kineska kula gde mnogi Nemci zastanu da odahnu uz dobru klopu i po koju kriglu piva.
Ono što je meni bio najjači utisak jeste da čak i psi idu desnom stranom putića. Najbolje od svega je što za ovu uživanciju nismo potrošili ni 1 evro. A u sred parka, na reci Isar, surferi odmeravaju svoje veštine. Kako bi napravili veštačke talase pogodne za surfovanje, Nemci su izmenili korito reke. Neverovatno. I baš tu, bez obzira na pol i godine, surferi poleću na svoje daske bez straha, mameći turiste da potajno navijaju za svoje favorite. Sjajno. What is the hardest part of the surfing? Not to surf. It's very different to the sea because you don't have to paddle, you have to jump in the wave, and you also don't have to surf just in one direction, so in every crisscross. Ceo dan smo kulirali u English Gardenu. Sada idemo nešto da pojedemo, a večeras se nalazimo sa drugaricinog muža drugaricom, koja nas vodi u jedan zanimljiv kvart, Hyde House. Tih dana Minhen je, poput drugih gradova, bio u znaku svetskog prvenstva u fudbalu. Ulice su bile pune ljudi koji su na ovaj ili onaj način nosili nacionalna obeležja. U poređenju sa našom zemljom, gde pored hrpe navijača kreće panika i momentalna želja za teleportacijom, u Minhenu se ni jedne jedine sekunde ne osjeća loša vibra. Svi su bili veseli i raspoloženi. Kafići u celom gradu su krcati, nije bilo mesta ni da se stoji sa strane i posmatra utakmice. Navijali su Nemci žustro, vikali, nazdravljali, ali nigde ni jednog incidenta. Možda zbog velikog prisustva policije, žandarmerije, a možda i zbog velike sreće što će ići u polufinale. Potpuna euforija vlada ulicom Leopoldstrasse. Nemačka je pobedila Francusku. Ja iskreno nemam pojma šta znači to za nemačku reprezentaciju. Nadamo se samo da ćemo ih vidjeti ili u polufinalu ili u finalu. Nakon euforije u centru grada, uputili smo se ka delu koji, prema rečima drugarice Miroslave, podsjeća na Francusku, Hyde House. Mirka, evo nas u delu Minhena koji se zove Hyde House. Zašto si odabrala baš ovaj deo grada? Zašto ti je on tako omiljen? Ovaj deo je poseban u smislu da ima taj neki malo francuski šmek. Tu postoji jedan Bordeaux plac, ima nekoliko ulica sa francuskim nazivom. Ovaj deo je isto poseban jer ima dosta simpatičnih kafića. Ova ulica recimo su galerije, neke radionice. Da. Simpatičan je i naziv ove ulice, Špilštrase. Ti si živela u ovom delu grada, ali tako? Kad si došla? Da, ja sam ovde počela da živim i onako sam se već odmah bila zaljubila u ovaj deo grada. Ceo deo grada je onako posvećen umetnosti. Ima i različitih dizajnerskih radionica, prodavnica, dizajnerske odeće. Sa Mirkom priči nikad kraja, ali vreme je da spakujemo utiske i vratimo se kući. Ne mogu da dočekam da svima ispričam kako mi je strava bila u Minhenu, da im pokažem slike iz pivnice, English Gardena, BMW muzeja i sa utakmice. Definitivno ću da štekam pare i što pre isplaniram neku novu avanturu. Jedva čekam.